Good morning mga kalis. Welcome back to my YouTube channel. Okay, gagawin ko ngayon is chicken fettuccine pasta. Okay? Well, check it out. Okay? But please don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Plan ko na pong mag-prepare ng mga ingredients ko sa chicken fettuccine pasta ko. Boil ako ng tubig para pakuluan ng aking fettuccine pasta. Ito yung mga ingredients ko. Fettuccine pasta, chicken breast, tender, parsley, onion, garlic, mushroom, these are my mushrooms. I will slice them. Onion. Masarap pagkamit yung brown onion. Maraming salamat sa iyong panonood. At sa mga bago dito, don't forget to like and subscribe. And you can also make a comment below for my future videos. And click the notification bell. Ma-notify kayo sa mga susunod kong gagawin video. Okay. Bye mga kalis!